पूजा करछ ना सेटा आंबो कोठी बेलो कोठी पिजुली अरे आंबो एक से हेला लेकिन आलू तो पकड़ी जाए ना झियो प्लान के नीति बा से आंबो बेसी आंबो खाऊंगा आंबो खाउनु तो से जो भैंस को मेडिकल कोन बोले और पूजा सरल ना सरल नहीं पर्यंत हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ शुभ सकाल जय माता रानी तो सकाल सकाल कौन हो आम घरे चलते जावा देखा जोर से टे मंत्र कहले क्लियर बुझा होता कौन कहूँ भल कहूँ मंद कहूँ आम जानी शंखरे कौन पानी पकेले भल बाजे ना कौन शुणुते दीपर कौन टे तेल पकाउनु शुखला दीपटा आउ टे तेल पकेले कौन तेल सरजु ना कौन तेल टे पकाउनु कला है कष्ट ठाकुर सेवा पा कर कला है गले पुणी टे मजा हम कौन असुविधा हो कौन मागुच ठाकुर जोर से चिल्लिक माग स्लो स्लो कहले कई शुणबनी आजिकल ठाकुर भी बिजी हो गले जहाँ भूल करूँ कान धरिकी चापुटा खा चलतु आमर एपटे कौन पूजा सरीगला आहरी अच्छी पूजा कौन जिते थर पूजा हते थर कौन चंद लगे ना चलती बा पीसी घरे कौन पूजा कर पूजा तमें बहु माने किसी गोटे निष्पत्ति नहीं पार होम मिनिस्टर बा तुम सब होम मिनिस्टर किए आम घरे माँ होम मिनिस्टर हाँ तमें तो तांकटू किसी शिक्षा लाभ कर सोमवार कौन हम सोमवार गोटे कौन हम आज मु कहूँ पुटल कषाटा करदे है पुटल कषाटा करदे कौन करदा कौन पकई आज कौन पुटल कषा कर कौन कर कौन कौन चाबी थी कौन ऊपर देखो से ऊपर कोड़ी रखी देइसला याद रो नहीं से ऊपर देखो नहीं सेटे नहीं नहीं ए ऊपर पूजा डे कर देले हबो ना से जाई जी कोन बाहर ता ए ऊपर रखी दिला देखो एठी नले ग्लास ग्लास रे ना कोड़ी कोन देखानी नहीं 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 देखो रे देखो ते चाबी हजले मुन खाए देखो रे बस रखिला देखो सेठी तो पीसी रखी देसला एटा की हाँ हाँ ए जे बेटा तुम सेतल खोजछ धर हो जल्दी आ सब पूजा कर देगी जो मार्केट को ओरे जिंस देखि ना सब कौन आई देखि आसा हेयर फुल तुलछ ना फूल तुलुदी हे खाली गोड़ कौन जाई फुल तुलछ देखा देखी नहीं तुली के तापर कहबो ए जिंसटा थे देखो नहीं किया देख थाउ से मो गछर आंब तू कहीं हाथ मार गोटे गछ लगा कि परिश्रम मोर पानी देकी एते बड़ करी आपे आपे ना आपे गोटे उठान देखिया
ଖାଲି ଏ ଯୋଉ ଖାଇକି ଯୋଉଟା ପୁରା ଉଡା ପକେଇଲା ସେଟା ଆପେ ଆପେ ହବନି କି ତୁମ ଆପେ ମନ ହବ। ଇଚ୍ଛା ଇଏ ଗାଡେ ଗଛ ଲଗେଇ ଏବେ ହେଇକି ଯାଉଛି କି ଶିଖୁନ ଅନ୍ଧାରରେ ଏସି ଘରେ କ'ଣ ପୂଜା ସାରିକି ଜଲ୍ଦି ଆ ଦୁନିଆ କାମ ଅଛି ଆମର ପିସିଙ୍କର ଏଠି କରେଣ୍ଟ ନେଇନାହାନ୍ତି କି ତାର ନେଇଥିଲା କରେଣ୍ଟ ତାର ପୋଡି ଯାଇଛି ତାର ପୁରୀ ହେଇଛି ଏଇ ତାର ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ସେଟା କି ତାର କେମିତି ଚାଲିବ ତମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଟିକେ ଇଏ ଗୋଟେ ପିସି ଘରେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇ ଦିଆହେଇଛି ଯଦିଓ କିନ୍ତୁ ଇଏ କରାହଉନି ପୂଜା କରୁଛ ନା ସେଇଟା ଆମ୍ବ କୋଉଠି ବେଲ କୋଉଠି ପିଜୁଳି ଆରେ ଆମ୍ବ ଏଇ ଗଛରେ ହେଇଥିଲା ନା ହେଇଥିଲା ଦେଖିଲା ଆର ବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ହେଇଥିଲା ଏ ଗଛର ସେ ପୋଡ଼ ଗଛର ନା ନା ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର ଟିକେ ସେ ନୀତି ବା ସେ କରି ନା ମୁଁ ବେଶୀ ଆମ୍ବ ଖାଉନି ଆଉ ଆମ୍ବ ଖାଉନୁ ତ ସେ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ କ'ଣ କହିଲେ ହଁ ପେଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ସାବିତ୍ରୀ ତମମାନଙ୍କର ଦୋଷ ପ୍ରବଳ ଆଉ ହେଲା ଚଉରା ଟିକେ ବଡ଼ କରି ବାଗେଇ ଦେଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଇଟା ମୁଁ ବନେଇଥିଲି ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସାଇଜ୍ କରିକି ସେ ବର୍ଷା ହେଇ ପୁରା ଧୋଇଲାଣି ମାଟି ପିଛଟା ବନଉନି ବର୍ଷାରେ ଧୋଇଗଲାଣି ମାନେ ଏମିତି ଚଉରା ଆଗ ଯୋଉ ବର୍ଷ ଫାଷ୍ଟ ତମେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗଲ ସେଇ ବର୍ଷ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ପିସିଙ୍କ ଘର ଚଉରା ଟିକେ ଡେଲି ଲିପା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ମାଟି ଚଉରାର ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ସେଟା କୁହନ୍ତି ରେ ଚିତା କାଟନ୍ତି ମଉଜ କ'ଣ ମୁଜ ମୁରୁଜ ନା ମୁଜ ମୁଜ ଆମମାନଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ଆମେ କ'ଣ ଆସିଛୁ ବାଂଲାଦେଶରୁ ବାଂଲାଦେଶ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ସେମ୍ ଅଛି ହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର କିନ୍ତୁ ମୁଜଟା ସବୁଆଡ଼େ ସେମ୍ ନା କିଛି ୱାର୍ଡ ଏ ଯୋଉ ସାଲମାକୁ ତ ମୋ ଇଆଡ଼େ ଆମଡ଼ା କହନ୍ତି ମୋ ମାଉସୀ ଆଡ଼େ ବି ଆମଡ଼ା କହନ୍ତି ତ କ'ଣ ସାଲମାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆମଡ଼ା ସେ ଆମଡ଼ା କ'ଣ ସେଇ କଥା କହିହେବନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ବ୍ୟବହାର ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ଲୋକ ସେଇଟା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି ଆଉ ନା କ'ଣ ଚଉରା ମୂଳରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ନା ଚିନ୍ତା କର ଏମିତି ଯଦି ତମେ ଗୀତ ଗାଇକି ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ କୁହୁକ କଣ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଯଦି ତମେ ଗାଇକି ଯଦି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତ ନିହାତି ବୃନ୍ଦା ଦେବୀ ସେ ତମଠୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇକି ବୁଝିଲ ଏତିକି ଥାଉ ଆଜି ପୂଜା କରିକି ଆସ ଘରରେ ଟିକେ ଯାଉଛି ଆଉ ମୁଁ ତେଲ ଭଜା ଖାଇବି କାରଣ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତେଲ ଭଜାରେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ରକମର ସମସ୍ୟା ବା ପେଟର ଯେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ତେଲ ଭାଜିରୁ ହିଁ ହେଉଛି ଡକ୍ଟରମାନେ ବି ମାନେ ସଲାହ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କମ୍ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ଆୟୁ ବଢ଼ିବ ତୁମେ ଡକ୍ଟର ଭଳିଆ ଆଡଭାଇସ୍ ଦଉଛ ତ ଭଲ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି କ'ଣ ସୁଜି ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଭଜା କରିଦେ ଯେଉଁଥିରେ ସୁଜିରେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ତେଲ ଥିବନି ଚୁଡ଼ାରେ ବି ତେଲ ନାହିଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସୁଜି ସୁଜି ଟିକେ କ୍ଷୀର ଟିକେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କ୍ଷୀର ପଡ଼ିଛି ହାଲକା କ୍ଷୀର ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଆଗେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ରିଆନ୍ସ ଖାଇକି ଗଲା ନା ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଟିକେ ବାପ ଦେଇଥାନ୍ତେ ହଁ ସେଇଟା ଆଜି କରିଦେଇଛ ଆଉ ଆପଣ କାହିଁକି ତୁମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହୁଏନି ଏଇଟା ସେଟା ଆଜି ମୋତେ ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ମୁଁ ଖାଲି ସୁଜି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଚଳିବ ସବୁ ରକମର ଗୋଟେ ଖାଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଡେଲି ଗୋଟେ ସେଇ ଚକୁଳି ପିଠା କରି ଦେଉଥିବୁ ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଆମଲେଟ୍ ଦେଉଥିବୁ ଆଜି ସୋମବାରଟା ଜାଣିଛୁ କୌଣସି ଆଇଁଷ ହେବନି ସୁଜି ଆଉ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଚଳେଇବା କଥା ଆଉ ମାମା କାହିଁରେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ମଝିଆର ତା ହେଉଛି ଝିଅ ଆଉ ତା ନାଁ ମୁଁ ରଖିଛି ମିଠି ତୁମେ ଏକୁ ନେଇକି ଯିବ ଅଣ୍ଡା ଆଣିବାକୁ ୟାରି ଅଣ୍ଡା ଅଛି ସୁନା ମାମା ତୁ ନ ନେଇ ଗଲେ ତତେ ଜାଣିବ କେମିତି କିଏ ନେଲା ବୋଲି ଅଣ୍ଡା
बाय बाय कर दियो सब्सक्राइबर कर दियो तू आज सकाळ बरु उठिक आसलुनी कि भाई मिठी ते स्माइल कर केते दियो सुइतिलु ते स्माइल कर दियो अनंगु ए 4-5 मास हेलानी बोले ना हां 6 चालियो 5 मास 6 चालियो पूरा पतला हेतला हां ठीक है से आजिकल छुआ गुडा गाउ अमी पतला ने भलो किछि मिठी मिठी हाय मिठी हाय मिठी आज केते समय सुइतिलु तू ओ आमे जाउ छु अंडा आनिया पई जाओ नहीं केसियो मोर जीव अंडा आनिया पई जाओ सिजिबो ना हम हां ताकुन केंति अंडा जी बड़ बड़ आखी करछि मिठी आमे जाउ छु अंडा नै के आसीबो कह दियो बाय बाय आमे मिठा तो मो अंडा ने खाली मो बड़ा आपा खाइबे आ के खाइबे हां अंडाटा तो गवर्नमेंट तम पई दउछि ना कौन से खाइले मु खाइबे और कौन আছে কইবা जाओ नहीं केसियो अंडा আমি যাও छु अंडा नै के आसीबो जाओ